لسم سپارہ شپغم رکو سورہ انفال لسم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اے غیب خبر خینو کے قل ورتو فرمائے لمن فی ایدیکم من الاسرا ہر آغا چاہتا سوک چستا پلاس کی دل قیدیانونا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کچیرتا اللہ پتاسو کے بلائی او گوری خیگڑ او گوری یؤتکم خیرا مما اخذ منکم تر اتابا کی اغین غورا چکم تاسو نفیدیا واخستلیشو وَيَغْفِرْ لَكُمْ او تاسو تب بخنو کی واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کا مہربان دے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچیرتا اے محبوب دوئی ارادہ ویدہ خیانت کولو فقد خان اللہ من قبل پتحقیق سرا دوی اللہ ذات متعلق مخ کے خیانت کردے فامکن منہم اوس مسلمانو پکابو دوی اللہ اوگرزول واللہ علیم حکیم اللہ علم حکمت والدے. ان الذین آمنوا بے شکا خلق چیمان والدے وہاجروا ہجرت اکڑو وجاہدوا جہاد اکڑو بیاموالہم پمالونو خپلو سر وانفسهم پزانونو خپلو سر فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے والذین خلق آون ونصروا چه دوی تیازای ورکڑو مدد اکڑو اولائک بعضهم اولیاء بعض دا باز دا باز وارثان دی. والذین خلق آمنوا چی ایمان راڑو ولم یهاجروا ہجرت ونکڑو مالکم من ولایتهم من شیئین دوی تا پتا رکا کہ سنرسی حتی یهاجروا تردے پوری چو دی ہجرتو کی وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ او کچر تا دی تاسو نمدد اغاڑی پا دین کے فعلیکم النصر پتاسو باندے مدد کول واجب دی. اللہ مگر نبا کوئی علا قوم یودا سے قوم متعلق بینکم و بینہم میثاقن چه دستا سو دا غی پمینس کی و معایدوی واللہ بما تعملون بصیر اللہ دستا سو کارون وینی. والذین کفروا وغا خلق چه کافران دی بعضهم اولیاء بعض دی وارثان دی او تربلا اللہ تفعلوہو کدا سے نکوی تکن فتنتن فی الارض بیا بدا کتا سدا سے نکوی نو بگرزیگی فساد پزمکا کے و فساد کبیر اور ایر لوی فساد فتنہ باوگرزیگی پزمکا کے اور ایر لوی فساد. والذین خلق آمنوا چیمان رڑو وہاجروا ہجرت اکڑو وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ پلار کے جہاد اکڑو والذین خلق آون ونصروا چدوی تیزای ورکڑو مدد اکڑو اولئک هم المؤمنون حقا دک ایمان والدی رختنی لهم مغفرتون دوی دے پارا بخنا دے ورزق کریم عزت روزی. والذین خلق آمنوا چیمان رڑو من بعد وهاجروا دے نرستو ہجرت اکڑو وجاہدوا ماکم او تاثر جہاد اکڑو فاولائک منکم بس داہم لستاسو ندی واولو الارحام بعضهم اولا ببعض اور رشتہ داران یو تربل زیاد نزدی دی فی کتاب اللہ اللہ پر کتاب کے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ پر ہر یو شیز باندے علم لرن کہہ دے.